Very pleased to see you and to be now in your jurisdiction. Indeed. You know that you wanted to say this before, but now I'm here. Je suis très heureux d'être en Azerbaïdjan pour rencontrer tout d'abord les autorités les plus hautes du pays et pour discuter de la collaboration humanitaire que le CICR peut donner à toute la population de l'Azerbaïdjan. Puis j'ai aussi comme objectif de visiter le Croissant Rouge azéri qui vient de fêter son 75e anniversaire. Et enfin, je tiens beaucoup à voir tous les collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge, qu'ils soient ici en mission, qu'ils soient de l'Azerbaïdjan eux-mêmes. Je veux les connaître et je veux avec eux aussi discuter de la façon de leur activité humanitaire. Malheureusement, la situation du pays, la guerre qui a sévi, a créé beaucoup de problèmes humanitaires qui sont au centre des préoccupations du Comité international de la Croix-Rouge. Notre priorité sont toujours toutes les victimes et nous agissons en neutralité, impartialité et indépendance. C'est la mission du Comité international de la Croix-Rouge de visiter des prisonniers et de détenus partout dans le monde, et ceci d'une façon confidentielle pour obtenir que même des gens qui sont privés de liberté soient traités avec dignité. Et nous aurons sans doute l'occasion de parler aussi de cette question avec les autorités de l'Azerbaïdjan. Votre voiture et vous vous arrêtez dans un endroit, you will stay where we have received. Мы находимся в казахском районе Азербайджана, на Красном мосту, который является стыком 3 дорог, ведущих в Армению, Грузию и Азербайджан. Сегодня здесь состоялась встреча президента Международного комитета Красного Креста Корнелиуса Маруги. Hoş gördük. Sağ ol. Sağ ol. Çok inciklik ben. Yo. Sağ ol. Bizim yoldaşlar aydın oldular. Et notre programme nous amènera à vous quitter dans quelques minutes du fait que nous allons visiter des camps de réfugiés et de déplacés. Parce que la mission de l'organisation que j'ai l'honneur de présider est celle de s'occuper de victimes de conflits armés et de violences internes. Mon vœu est que vous puissiez retrouver dans des négociations politiques avec vos voisins le plus tôt possible des solutions pacifiques sans qu'il y ait ultérieure effusion de sang. Beaucoup d'enfants qui viennent au monde. Ça veut dire que le monde n'est pas à la fin. Hein, ça continue. Mais c'est magnifique. Alors je suis venu ici et vous n'avez pas de plainte. Ça veut dire que tout va très bien. Alors je veux féliciter la délégation du CICR en Azerbaïdjan et notamment la sous-délégation de Barba pour le bon travail, la bonne coopération avec le fusilage. Ama şəkilməz bunlar biz aparacağım Alaçığa. Var ya yok. La possibilité de Est-ce que vous avez reçu des messages de la part du père de l'enfant? Her gün ata diye atası. Her gün ata diye bağlıyız. Bu adam aktarmış. Il faut lui dire tous mes voeux, madame. Que je la comprends parce qu'on a beaucoup de gars comme ça. Gel Allah çok. Biraz
J'apprécie que vous ayez exprimé des remerciements à mes collaborateurs qui se trouvent sur place et qui se sont engagés avec le Croissant Rouge azéri et d'autres institutions humanitaires pour faire quelque chose en faveur de cette population déplacée. Vous êtes toutes très belles. Vous avez des beaux fleurs. Merci beaucoup. Mais il faudra. Oui. Racontez-moi, Monsieur le Président, un peu. C'est pourquoi je voudrais vous offrir cette pièce avec l'effigie d'Henri Dunant. Ben size bak bu manifanı vereceğim. Bu Henri Dunant'ın üstünden. C'est une monnaie suisse de 5 francs. Bu 5 Suisse frankı. Qui a été frappée lors du 150e anniversaire de la naissance d'Henri Dunant en 1978. Merci de votre accueil, merci de votre collaboration. Ermeni bu kəldə girməyib, ancaq o yaxındakı təpədə durub, buradan atıqlar, buradan bir Bonevyanı cəmaat çıxıbdır. Düz var, haramı düzü. O düzlə birlikdə 40 günə qədər adam qayıdır. Quel âge Au revoir. Young Senpai is Institute of Foreign Languages. Je ne crois pas, mais elle n'est pas là. Allez-y, vite. Je suis là. Regarde tout le monde. Çekin ben de alın. Hemşire çok minnettarım. Size de kulağınızda tanıyorum. Je suis heureux de l'entendre. Bonjour. Yine bu yaralılar da mina yaralılar ve külle yaralılar. Très bien, ça me fait plaisir. Tous mes voeux. Oui. Alors, mesdames, messieurs, mes enfants, je voudrais... Mais tâchez de vous aider aussi vous-même. Ve aynı zamanda siz de öz tərəfindən çalışmalısınız ki, özünüzə kömək edəsiniz. İşləyirlər, bağda işləyirlər, taxıl əkirlər, yaxşı taxılları var. Voilà. Yaxşı. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gedək. Sağ olun. Evin yeri buradadır. Evin yeri buradadır. Elə həzərdirlər sən. Ali, qavı qarı qızına ki. Maşını
So this is a food. Well, I think it is very important that the president of ICRC is coming out and also having a look at the federation activities. What the president has told me, he was very happy to see the activities. Commençons par donc le patient, ça sera la présentation, ceci c'est la première partie. Ça sera une salle où les plats seront corrigés. Donc l'empreinte qui est prise sur le patient dans la salle à côté sera retravaillée ici et débutera le processus de construction de la prochaine. Pour le ministre des Affaires sociales, pour le ministre de la Santé, pour le ministre du Travail, pour le président, ce qui est essentiel, c'est de savoir aussi qu'on développe une activité économique au service des personnes handicapées qui doivent rester dans le pays. À l'occasion de votre 75e anniversaire. C'est la médaille qui a été frappée à Genève à l'occasion du 125e anniversaire du CICR. Je me permets de vous l'offrir. Thank you very much. Bizim ülkemize hoş geldiniz. You are welcome to our country. Sizin bizim ülkemizi ziyaret etmeniz bizim için çok önemlidir. The visit of your visit to our country is very important for us. Beynelhalk Kırmızı Kart Cemiyeti son iller Azerbaycan'da çok faydalı iş görür. International Red Cross Society has been doing very useful activities in Azerbaijan in recent years. Ama aynı zamanda bizim sizin teşkilatın kömeğine daha da çok ihtiyacımız var. At the same time, we are still in great need of assistance from your society, from your organization to our country. Ona göre sizin Azerbaycan'a gelmeniz ve şahsen Azerbaycan'ın vəziyyətindən tanış olmağınız güman edirəm ki, sizin təşkilatda Azərbaycan haqqında dolğun, düzgün təəssüratlar toplanmağa imkan edəcəkdir. And that's why I consider your visit very important, because you could yourself personally get acquainted with the events here in Azerbaijan. It will help to create the correct information about Azerbaijan in your society. Sizi salamlayıram və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz gələcəkdə də sizinlə əməkdaşlıq edəcəyik. I'd like to welcome you once more here in my office, and I would like to express my hope that we will continue our cooperation with you in the future. Mənə bildirdilər ki, siz Bakıya gəlməzdən öncə bizim qaçqınlar yerləşən bir neçə bölgələrdə olmuşsunuz. I was told that before you visited Baku, you have been also... Şübhəsiz ki, lazımdır, ancaq xalqın vəziyyətini görmək ondan da əhəmiyyətlidir. Because it goes without saying that it is important to meet the head of the state, but to visit and see the situation of the people are much more important. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Thank you very much for this initiative as well. Dinlemeye size hazır. I'm ready to listen to you. Thank you very much, Mr. President, for receiving me and my colleagues here in your residence. We are very happy to be here
in Azerbaijan in order to visit the highest authorities of the countries and to speak about the cooperation of the International Committee of the Red Cross with the authorities. Appreciation for our activities, and I'm grateful for it. We are here. It is our duty to be close to all victims. And you yourself, Mr. President, as head of state of a country that has recently ratified the Geneva Conventions, you have demonstrated the interest and the support for the International Committee of the Red Cross. Azerbaycan'ın beynəlxalq Cenevre Konvensiyasına qoşulması bu bizim tərəfimizdən atılan addımdır və bu addım ataraq biz bir daha ümid bəsləmişik və bu günə bəsləyirik ki, beynəlxalq humanitar təşkilatlar, o cümlədən xüsusən beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyəti Azərbaycana bundan sonra daha da yaxın olacaq, daha da çox kömək edəcəkdir. The joining to the signing the Geneva Convention was one of the steps that Azerbaijan Republic has made, and by making that step we expressed our hope that all the international organizations, including the International Red Cross Society, will continue to strengthen its cooperation and will be close to Azerbaijan and will assist its aid to Azerbaijan. Во время моего визита в Азербайджан я встречался с руководством республики. Особенно я доволен встречей с господином президентом Гейдаром Алиевым. Мне очень приятно то, что господин президент не только хорошо знаком с деятельностью Международного комитета Красного Креста, но знает также и о наших проблемах, в решении которых, хочется надеяться, он поможет представителям нашей миссии в Азербайджане. В ходе своего визита по Закавказью я побывал в Грузии и Армении. Поездка же по Азербайджану произвела на меня неизгладимое впечатление, вызвав целое море эмоций. Я увидел здесь страдания людей, людей самых разных, ставших жертвами Карабахской войны. Я желаю этим людям и всему народу Азербайджана покоя и мира. Красный Крест всегда был и остается символом добра, гуманной помощи и поддержки. Красный мост для народов Закавказья долгие годы являлся символом дружбы, олицетворением доверия и сотрудничества. Сейчас, увы, это не так. Кавказ охвачен огнем войны. Так пусть же караван Красного Креста своим благородным рейсом через Красный мост напомнит всем нам о мире, который, мы верим, придет и на азербайджанскую землю.